এই হচ্ছে মনে হচ্ছে আবার আন্দামানে ফিরে এসেছি। আন্দামানে এরকম ছিল, ভালো লাগছে, ভীষণ ভালো লাগছে। আস্তে आस्ते चलिए आंटी जी। आ रही है, फोन कर तो बेटा, उसको नंबर है क्या? नहीं 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 गई है, टॉयलेट नहीं गई है। পাখির খাবার কিনতে গেছে। আচ্ছা, ও জানে না সেটা। क्या हो गया?